یس یونیورسٹی پہ کت ورمت کے وی کے یس پہ اور کے وی کے پہ واتان پہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹس اور ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نفر ات ریسرچ کر فیلڈس میں پیغام واتان مقصد تو مدعا اکوئی کہ سون زمیندار یہ زمیاب ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر کوشش کران سن فارمر تم گھس دہ رات ترقی کریں یس غریبی ہز ریکھا بلو پورٹی لائن سہ گھس تبدیل گھن اے پی ایلس مز ایبو پورٹی لائن اوک سکیم سان امہ گورمنٹن تھم ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر گورمنٹ فارمرن خاطر یتھ مز گۄڈنیٚتھ ساروی کھۄتہٕ پی ایم کسان سمان نِدھی یوجنا یتھ مز تُہۍ 6,000 رۄپیہِ چھُ مِلان یتھ مز تُہۍ 2,000 چھُ مِلان اور مقصد چھُ یہِ گوٚژھ ٹایمس پٮ۪ٹھ پنُن بیول ووُن ٹایمس پٮ۪ٹھ پنُن کھاد اَنُن ٹایمس پٮ۪ٹھ پیسٹِسایڈ استعمال کرُن اور یِتھَے پٲٹھۍ چھِ بیٛاکھ سکیٖم KCC کسان کریڈٹ کارڈ ییٚمیُک مقصد چھُ ریٹ آف انٹرسٹ گوٚژھ کم گژھُن زمیٖندارس یہ گوٚژھ ٹایمس پٮ۪ٹھ پنٕنۍ اِنپُٹٕس اَنُن تہٕ تِم گوٚژھ کم گٔژھِتھ تۄہہِ چھُو پتہ یُس زن سون ملک چھُ انڈیا میں اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں ہمارا جو ملک ہے اس کی پاپولیشن جو ہے 70 to 75% پاپولیشن جو ہے وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ڈیپینڈ اپان ایگریکلچر اور ہمارے گاؤں میں تقریباً 6 لاکھ گاؤں ہیں 6 لاکھ گام سٲنِس ملکس مز اگر یہ ملک ترقی کرنا ہو اگر یہ سٹیٹ سٲنۍ جموں کشمیر یونین ٹیریٹری کرناوُن چھُ ترقی تیٚلہِ چھُ ایگریکلچر ترقی کرناوُن یِم 6 لچھن گامن ہُنٛد اکوے کلچر دیٹ از ایگریکلچر اور ایگریکلچرس منٛز چھُنہٕ صرف یُتُے یِوان گروئنگ کرافٹس صرف فصل نہ اتھ منٛز چھُ واریاہ ڈپارٹمنٹ مل کر اتھ منٛز کٲم کران یم أکِس فارمرس یژھان چھِ أمِس دِمہو أسۍ اکھ پُش تاکہ یہِ گوٚژھ امہِ غریٖبی ہٕنٛدِ سٔترِ ہیوٚر کھسُن ایگریکلچر چھُ ہارٹیکلچر چھُ فلورِکلچر چھُ سیریکلچر چھُ فشریز چھُ اینیمل ہسبنڈری چھُ ڈیری فارمنگ چھُ شیپ فارمنگ چھُ پولٹری فارمنگ چھُ یہ مشروم کلٹیویشن چھُ ایپیکلچر یم تمام ساری کلچرس رلٲیِتھ چھُ اکھ کلچر بنان دیٹ از ایگریکلچر گوٚو اگر أسۍ زمیٖندار ترقی چھُ کرناوُن أمِس چھُ اَسہِ واریاہن چیٖزن ہٕنٛز ضروٗرت أمِس گژھِ میٖٹ پروڈکشنس منٛز تہِ گژھِ یہِ برونٛٹھ آسُن وٕنکٮ۪ن وٕچھو زن میں اپنے ڈسٹرکٹ کی بات کر رہا ہوں ڈسٹرکٹ پلوامہ کی بات کر رہا ہوں ہم ڈسٹرکٹ پلوامہ میں ملک کے حساب سے ملک پروڈکشن کے حساب سے نمبر 1 پہ ہم سیفران کلٹیویشن میں نمبر 1 پہ ہم پیڈی کلٹیویشن میں 1 نمبر کی طرف جا رہے ہیں ہم پولٹری میں 1 نمبر پہ اس ونکین ساروی کھۄتہٕ زیادٕ اگر وٕچھو پروٹیکٹڈ کلٹیویشن یس زن أسۍ پنٕنۍ پالِتھیٖن انڈر کران چھِ کلٹیویشن سۄ چھِ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ پُلوٲمِس منٛز گژھان ساروی کھۄتہٕ زیادٕ روزان آرگینِکس کُن نیچرل فارمنگ کُن پُلواماہس منٛز پُلوامہ چھُ اکھ ترقی یافتہ ڈسٹرکٹ یُس زن ساینٹفک لاینہِ پٮ۪ٹھ کٲم چھُ کران اوے چھُ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ ڈسٹرکٹ ڈسٹرکو منٛز ساروی کھۄتہٕ زیادٕ دۄد نیران ییٚتہِ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ زعفران نیران ییٚتہِ دانہِ نیران ییٚتہِ اور فروٗٹس منٛز تہِ چھِنہٕ أسۍ پتھ کینٛہہ ونکٮ۪ن چھِ فروٗٹس منٛز تہِ برونٛٹھ کُن پکان ویجٹیبلن منٛز تہِ چھِ أسۍ برونٛٹھ پکان اور گاڈٕ فارمن ہٕنٛز کتھ ونکٮ۪ن ڈسٹرکٹ پُلواماہس منٛز کٔرِتھ ایگریکلچر چھُ واریاہ ترقی کران ڈسٹرکٹ پُلواماہس منٛز مقصد غرض چھُ یہِ چھُ اکھ ابتدٲیی لیکچر ییٚمہِ ٹریننگ پروگرامُک مقصد چھُ اکوے یِم زن ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر سکیٖم چھُ استعمال کران فارمن ہٕنٛدِ خٲطرٕ تِمن ونان تِمن پٮ۪ٹھ تراوو روشنی کم سکیٖم چھِ تِمن ہُنٛد فٲیدٕ کیاہ چھُ اور زمیٖندار اگر یِمن سکیٖمن ہُنٛد فٲیدٕ تُلہِ سُہ پَکہِ برونٛٹھ گۄڈے ووٚن مےٚ پی ایم کسان سمان نِدھی یوجناہُک فٲیدٕ کہ 6,000 رۄپیہِ مگر مقصد تہٕ مُدا چھُ اکوے یِمن 6,000 ہُنٛد کہ زمیٖندارن ٹایمس پٮ۪ٹھ بیول
زمیندارن ٹائمس پہ بیول ییٚلہِ کھاد صبح یا KCC اگر یہ کسان کریڈٹ کارڈ کوڈ آسن گاڑی انن کی آسن باقی چیز یہ چھُ only for the development of agriculture to boost agriculture تُہۍ وٕچھِو سانٮ۪ن زمیٖندارن کانٛہہ پرٛابلِم آیہِ یِم زن أسۍ پٔتمیو 15 ؤرِیو پٮ۪ٹھ ڈپارٹمنٹس منٛز وٕچھان ٲسۍ کریڈٹ فیسلٹی آسان سٲنِس زمیٖندارس کینٛہہ ؤری برونٛہہ اوس بہٕ کران کٲم ایپیکلچرس منٛز یعنی یتھ منٛز ماچھ پروڈکشن چھِ زمیندار ٲسۍ دوٚپُکھ أسۍ حظ کرہاو مائگریشن مگر ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے بینکن منٛز گٔے بینک والٮ۪ن سۭتۍ کٔر اَسہِ کتھ تِمن دوٚپُکھ KCC کسان کریڈٹ کارڈ اس وقت منٛز چھِ فٲیدٕ اُٹھاوان وٕنکٮ۪ن چھِ تِم ٹایمس پٮ۪ٹھ مائگریشن کران تۄہہِ چھُ پانس پتہ اتھ چیٖزس چھِ مائگریشن ضروٗری سردی سُہ چھُ نٮ۪بر یِتھے پٲٹھۍ چھُ باقٕے KCC یِم زن تمام سُہ گٲو پٮ۪ٹھ KCC ٲسِن سُہ شیٖپس پٮ۪ٹھ KCC ٲسِن سُہ گاڈٕ رچھنس پٮ۪ٹھ KCC ٲسِن سُہ کرٛاپس پٮ۪ٹھ KCC ٲسِن سُہ باقی چیزن پہ KCC اکوے مقصد چھُ to develop agriculture to increase the production سون زمیندار گوٚژھ نہٕ جاب تھاوُن کینٛہہ یہِ گوٚژھ بیٚیہِ جاب دیُن مگر ییٚلہِ أسۍ وٕچھان چھِ فیٖلڈس منٛز واریاہ کٔمی چھِ اَسہِ منٛز تہِ زمیٖندارن منٛز گۄڈٕنیتھٕے ییٚلہِ سِلیکشن آف سیٖڈ چھُ کران یہِ چھُنہٕ ایگرِکلچر افسرس پرژھان زانٛہہ بہٕ کُس سیٖڈ کرٕ استعمال گۄڈٕنیتھ چھِ سیٖڈ ٹیکنالجی پٮ۪ٹھ کتھ مےٚ کُس سیٖڈ چھُ ووٚن یہِ ہایبرڈ سیٖڈ چھا یہِ عام سیٖڈ چھا امیُک پیداوار کیٛاہ چھُ امِچ ہسٹری کیٛاہ چھِ وۄنۍ اگر سیٖڈ اوٚنُن تہِ پتہٕ چھَس نہٕ پَیی بہٕ کَتٮ۪ن لاگہٕ بہٕ کَتھ زٔمیٖنَس تل ساینسی یوت چھُ واریاہ میٚژِ قٕسٕم سینڈی سویل چھِ لومی سویل چھِ کلے سویل چھِ سینڈی لوم چھِ کلے لوم اَتھ چھِ ہر ؤری قٕسٕم میٚژِ حظ یہ چھُ ساینس آسہِ پتہ یہِ کَتٮ۪ن لگاوو یہِ بیٚیہِ تو کس مٹی میں اس بیج کو ہونا ہے اور اس کے بعد اس کو کیا ہونا ہے یہ سائنٹسٹ جانتا ہے لہذا سانیو زمینداروں لگو ہائی ڈینسٹی یا ڈیولپس زمینس میں باہی ہوئی پناہی ہوئی کر پا نقصان لہذا یہ علم فائدہ تلن تم سانیو سن سائنٹسٹ واریاہ سائنٹسٹ چھِ ییٚتٮ۪ن بِہِتھ PhD کم چھُ کٕہٕنۍ MSc کم چھُ کٕہٕنۍ یہِ علم چھُ گژھان ضایع تِکیازِ یہِ آو نہٕ پرژھنہٕ کِہیٖنۍ مےٚ چھِ اکھ کتھ پیٚوان یاد حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ سُنٛد کہ انہوں نے کہا جتنا میرے پاس علم تھا اتنا استعمال نہیں ہوا لوگوں نے پوچھا نہیں اتھ کیٛاہ چھِ حسابت علمس سۭتۍ لہذا سلیکشن آف لینڈ کرنہٕ پتہٕ چھِ سیٖڈ ریٹ یہِ چھُ لگاوُن زیادٕ آیِل سیٖڈ مِشنس پٮ۪ٹھ چھُ یہِ پروگرام آیِل سیٖڈ اگر أسۍ کران چھِ 500 گرام چھِ لگاوٕنۍ أسۍ پر کنال سیٖڈ ریٹ مگر ہم 2.5 کلو 2 کلو کا استعمال کرتے ہیں کیوں غٲر ٹائم اگر اکتوبر ٹائم تاریخ اس کے لگاؤ ووٹ کے بعد سیڈ ریٹ کیا کرو زیادہ استعمال سیڈ ریٹ استعمال کرنے پتہ اریگیشن کی پائی اریگیشن فیسلٹیز زن اچھے کار کرو واریاہ بیماری وچھت فیلڈس منٛز یتھ زندگی منٛز لگان اریگیشن سۭتی واریاہ زمیٖندار دوٚپ کہِ اَسہِ حظ گژھن مرژٕوانٛگن بیمارِ مین کاز چھُ تِم چھِ دِوان اریگیشن فریکوینٹلی تمہِ سۭتۍ چھُ زیادٕ ڈیزیز لگان اور زیادٕ ڈیزیز لگنہٕ کِس صوٗرتس منٛز چھُ نۄقصان واتان گوٚو اَسہِ چھُ تیُتھُے آب تہِ لاگُن یُتھُے شُد کمہِ ساتہٕ چھُ لاگُن سٹیج ہاو ٹو اِرِگیٹ وین ٹو اِرِگیٹ واے ٹو اِرِگیٹ کمہِ ساتہٕ چھُ کِتھ پٲٹھۍ تہٕ کوٗتاہ مقدار چھُنہ أسۍ چھِ چایہِ تراوان نوٗن یہِ کمہِ ساتہٕ چھُ تراوُن یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ تراوُن کوتاہ چھُ تراوُن یِتھے پٲٹھۍ چھُ سیٖڈ یہِ کوتاہ چھُ وَوُن یہِ کتنس چھُ وَوُن یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ وَوُن طریٖقہٕ حظ یِتھے پٲٹھۍ چھُ ٹرینِنٛگ پروگرام اَمے خٲطرٕ اَسہِ چھِ واریاہ ساینٹِسٹ آسان یور بُلٲومٕتۍ تِم ہیٚچھناونو تۄہہِ تِم وَننو تۄہہِ تُہٕنٛدٮ۪ن سوالن دِنۍ تِم جواب کہِ تُہۍ اَتھ منٛز کم کوتاہ ہیٚچھ مین چھُ یہِ پروگرام مقصد یُس اکھ پارٹا یہِ پروگرامُک چھُ سُہ چھُ آیِل سیٖڈ مِشن آیِل سیٖڈس منٛز چھِ أسۍ واریاہ پاپلر چھُ وٕنکٮ۪ن پتہ یُس زن مارکیٹس منٛز تیٖل چھُ سُہ چھُنہٕ سانہِ خٲطرٕ ٹھیٖک کینٛہہ اَسہِ گوٚژھ پننہِ گرِ آسُن تیٖل یُس تیٖل أسۍ استعمال کران اَسہِ گوٚژھ گرس منٛزٕے میٖٹ پروڈکشن تہِ آسٕنۍ پولٹری پروڈکشن تہِ آسٕنۍ أسۍ کِتھ پٲٹھۍ گژھو ڈیولپ ہمارا جو پیسہ آتا ہے وہ کہاں جاتا ہے نتہٕ اگر أسۍ کتھ کرو مین یُس زن ایگریکلچر چھُ پروڈیوسنگ ہائیسٹ GDP گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ جب ہم گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ کی بات کرتے ہیں سب سے زیادہ گراس ڈومیسٹک یہ GDP پروڈیوس کرتا ہے ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر تمام ڈپارٹمنٹن ہُنٛد یُس زن تنخواہ چھُ پٲدٕ گژھان سُہ چھُ کران یِہوے پٲدٕ GDP چھُ ساروی کھۄتہٕ اَمے پٮ۪ٹھ گژھان چاہے سُہ ژوٗنٛٹھ چھُ چاہے سُہ بادام چھُ چاہے سُہ کانٛہہ کرٛاپ چھُ
چاہے سہ تیوٗر چھُ چاہے سہ ژھاوُل چھُ چاہے سہ گاو چھِ چاہے سہ گٲڈ رچھِنۍ چھِ یِم تمام ڈپارٹمنٹ چھِ رلٲوِتھ بناوان کلچر مےٚ ووٚن دیٹ از وان کلچر دیٹ از نون ایز ایگریکلچر. ایگریکلچرُک مقصد کیا چھُ؟ ایگریکلچرُک مقصد چھُ کہ فارمرز کو گژھُن خود کفیل. ابھی ہمیں باہر سے منگانا پڑتا ہے چاول. اگر أسۍ سائنٹفک لائنن پہ ولو وُنہِ تہِ دانہِ نیبرٕ پیٚیہِ نہٕ کِہیٖنۍ اَنُن کِہیٖنۍ پیٚیہِ نہٕ نیبرٕ اَنُن مگر أسۍ کیٛاہ کران اَسہِ مۄکلو زٔمیٖن ختم کٔرِتھ. یہِ کرو یتھ ٹایم پروگرامس منٛز کتھ. اَسہِ مۄکلٲے شاپنگ کمپلیکسن تل زٔمیٖن اَسہِ کوٚر زٔمیٖن کنوٲرٹ اَسہِ بنٲے اَتھ منٛز سیرِ بٹھ اَتھ بنٲے بلڈنگز شاپنگ کمپلیکس ہاسپٹلز ماسکس ایٹسٹرا ایٹسٹرا. میں یہ نہیں کہتا ضرورت ہے لیکن ضرورت ہے ضرورت کے مطابق تیژٕے ضرورت یُس ٹایم واتہِ زمیٖندار کٔرِنۍ پانے ہے أسۍ کیٛاہ کرو أسۍ کوٚت گژھو ٲخر. لینڈ از ڈکریزنگ ڈے بائی ڈے اینڈ پاپولیشن از انکریزنگ. ہماری جو آبادی ہے وہ بڑھ رہی ہے. یُس زن سون زمیٖن سُہ چھُ گژھان کم کم. أتھۍ زمیٖنس پٮ۪ٹھ لِمِٹِڈ زمیٖنس پٮ۪ٹھ آسہِ اَسہِ پگاہ کرٕنۍ کلٹِویشن. It would be a big challenge for our scientists جو ہمارے سامنے بیٹھے ان کے لیے بہت بڑا چیلنج آنے والا ہے. یہ پروگرام سے تو یہ کافی یاد مستقبل میں ایگریکلچر سائنٹسٹ کو بہت بڑا چیلنج ہے. کئی کچھ چیلنج پروڈکشن اگر پاپولیشن بیس پروڈکشن پاپولیشن گراکس رالن پروڈکشن سے اگر پاپولیشن بڑھان پروڈکشن تہ گژھِ نا بڑھُن. امس گژھِ آئل پروڈکشن تہ گژھِ بڑھٕنۍ دانِچ پروڈکشن تہ گژھِ بڑھٕنۍ فروٹٕچ پروڈکشن تہ گژھِ بڑھٕنۍ پولٹری ہٕنٛز پروڈکشن تہ گژھِ بڑھٕنۍ. اَسہِ چھُ پاپولیشن سۭتۍ سۭتۍ پیوان یورٕ تِم چیٖز تہِ بڑھاوٕنۍ. جب لینڈ ییٚلہِ زٔمیٖن گژھِ کم 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 نتیجہ نیرِ اکھ پریشر یس بہت بڑا پریشر ہم پہ آیا. سائنٹسٹ زمیندار کرِ پتہٕ کوٗشش سلیبس پٮ۪ٹھ کرن یِم دانہِ آبس پٮ۪ٹھ کرن یِم کلٹِویشن ہائیڈروپونک ونکٮ۪ن وٕچھان یِم کرن نٔے نٔے تجربہٕ کرن مگر تمہِ ساتہٕ آسہِ تٔمِچ ضروٗرت. یِتھ پٲٹھۍ پٔتمہِ لٹہِ گوٚو ییٚتہِ آز برونٛٹھ 20 یا 30 ؤری 40 ؤری گریٖن ریولوشن. گریٖن ریولوشنس منٛز گٔے کٲم تمہِ ساتہٕ اوس آز برونٛٹھ 1966 منٛز چھُس بہٕ میں 1960 کی بات کر رہا ہوں. 1966 منٛز ٲس زٔمیٖن کنالس نیران اکھ بٔڑ لاین. چیلنج اوس دیٹ واز اے بِگ چیلنج. تمہِ ساتہٕ اوس درٛاو قحط اوس ووٚتھمُت کُنہِ اندٕ اوس نہٕ کُنہِ نہ اوس سبزی نہ اوس تمہِ ساتہٕ غذا. سائنٹسٹ گٔے مجبوٗر گریٖن ریولوشن کرنہٕ خٲطرٕ ہایسٹ یوٗز آف پیسٹسائڈز فرٹیلائزرز انآرگینک تمو کٔر تمہِ ساتہٕ یوٗز زیادٕ فرٹیلائزر. مگر وٕنکٮ۪ن وٲتۍ سائنٹسٹ یتھ پٮ۪ٹھ تمو دوٚپ ہے أسۍ ہسا کرو کوٗشش آرگینکس کُن ہم آرگینکس کی طرف جا رہے. ییٚتہِ چھِ واریاہ کینٛہہ برونٛٹھ کَنہِ والنٹیرٕز بِہِتھ یتھ منٛز میون بوے ییٚتٮ۪ن چھُ بیٛاکھ یہِ سومرِ پٮ۪ٹھ یا پامپرِ پٮ۪ٹھ یِم زن آرگینک قٕسم لُکن چھِ نِوان نیچرل فارمنگ کُن. ہے أسۍ ہسا گوٚمٕتۍ پیسٹسائڈ چھِ زیادٕ استعمال کران ژوٗنٛٹھِس 30 سپرے استعمال کران تمہِ سۭتۍ شیلف لایف تہِ کم سون ماحول تہِ خراب. یہِ کتھ کتہِ بوزو أسۍ تیٚلہِ یتھ کمرس منٛز چھِ أسۍ یتھ کمرس منٛز تراوو اکھ گیس یلہٕ یہِ کوٚت گژھِ یہ گژھِ تۄہہِ پٮ۪ٹھ استعمال بیٚیہِ مےٚ پٮ۪ٹھ استعمال. اور یِتھٕے پٲٹھۍ تراوو باقٕے چیٖز یتھ یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ یہِ دُنیا یتھ دُنیاہس منٛز ییٚلہِ زیادٕ کھۄتہٕ یا اکھ کنٹری اتھ منٛز کرو پیسٹسائڈز استعمال زیادٕ انسیکٹسائڈ زیادٕ استعمال کھادٕ زیادٕ ہواہس منٛز چھِ گژھان روٗدس سۭتۍ چھِ واتان آبس سۭتۍ چھِ گژھان اسہِ منٛز چھِ واتان غذاہس منٛز چھِ گژھان فوڈس منٛز چھِ گژھان گُپنن منٛز چھِ واتان دۄدس منٛز چھِ واتان اسہِ منٛز چھِ واتان. تُہۍ وٕچھِو آز برونٛٹھ 15 ؤری اوس سانہِ جموں اینڈ کشمیٖرس منٛز 500 کینسر کیسز 500. آز وٕچھو تُہۍ آز وٕچھو تُہۍ أسۍ کوٚت وٲتمٕتۍ 65,000 کینسر کیسز چھِ وٕنکٮ۪س سٲنِس جموں اینڈ کشمیٖرس منٛز. اور یتھ منٛز 15,000 صرف کٔشیٖرِ منٛز چھِ چیٚمِس منٛز 15,000. کیٛازِ أسۍ چھِ وارِ تہِ بناوان یِمنٕے کُلٮ۪ن تل دوا تہِ کران کل پگاہ دوا یہِ بڑِ اور 2-4 سال کے بعد نیرن پانے لُکھ ہے أسۍ کرو اَسہِ کٔژ غلطی کتہِ 15 ؤری برونٛٹھ 500 کیسز کینسر کیسز کتہِ وٕنکٮ۪ن ٲسۍ 65,000 کیسز کینسر. اگر بہٕ ما غلط ونن آپ نیٹ استعمال کر سکتے. اس لیے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. اَسہِ چھُ وٕنہِ تہِ سونچنٕچ ضرورت
the Department of Agriculture Sikkim से जो फाइल HEDP जो Holistic Agriculture Development Program कुंतु प्रोजेक्ट से आत्मा मगर जमींदार छो यसन कुंतु प्रोजेक्ट में कहाँ फायदा तुम जो मेरी पे नौकरी हमारे बच्चे मुझे BSc थे MSc थे PhD थे वो इस वक्त डिग्री करके बैठे हैं इंतजार में है कब तक इंतजार करोगे और अपने आप पर बात करोगे कब इसी आवर इन गवर्नमेंट HEDP Holistic Agriculture Development Program इंजन सोन बेरोजगार गोई छी BSc छी MSc छी इमन मिल जा कहाँ कर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशंस में कहाँ कर यहाँ से शीप फार्मिंग से कहाँ कर डेयरी फार्मिंग से कहाँ कर पोल्ट्री फार्मिंग से सोन बच्चे को सो जॉब था वो किए उनको जॉब दो सुबह जब ये बात से दिनों जॉब नहीं तो वो सारे जॉब फटाइल ये जमीन बहुत ज़्यादा है जैसा डॉक्टर बालवन आजकल जो सोन बच्चे वाले कर वाले जहानत हम कशीर में बच्चे वाले काबिल था अगर इन बिजनेसेस को देखो बेच ले अगर इन बिजनेसेस को करें निमन निब्रिगेट मत है कायम टू चीम जमा साइन कशीर में मगर इस्तेमाल से सारी चीज़ ट्रांसफर कर सकते ट्रेनिंग करे बाकी चीज़ से शिनस डायरेक्टली एग्जैक्टली इस्तेमाल करने की ही नहीं ना थे सोन बात गवर्नमेंट को क्या नहीं तो है बात से जो लोन जो सब्सिडी तो में क्या कौन सी इंटरेस्टेड किस में आप इंटरेस्टेड हो अगर से बाल की नजदीक कर ऐतिहास शीप फार्मिंग से अगर से आप की नजदीक कर फिश फार्मिंग से अगर से मैदान में बसंत कर पोल्ट्री फार्मिंग से अगर से जमींदार से बोर्ड फूड से अवेलेबल कर डेयरी फार्मिंग से तो फिर क्या करोगे आप इस वक्त तकरीबन 5 लाख से ज्यादा लोग पार्टी कर बैठे जिनके पास जॉब नहीं उनके पास सिर्फ एक चारा है one way for them to go towards agriculture. You say मशरूम के agriculture. You want to say मोजू सब बोलो हो भगवानो दो बाहर शाम पैदा कर फलन गुल घास करन बुलबुल किसी सामान पैदा कर असम सामान के कोई असम सामान कोई ये बस पानस खिलाफ इस्तेमाल बहरहाल अभी भी वक्त है अशी पानी वाचस फार्मिंग को जाओ एमिशु बाकी बैठे साइंस में किताबों में जो इन सब्जेक्ट्स आप मुद्दे में खाओ की जॉब हसरे वो लिमिटेड saturation in all departments, in all sectors, in all branches, everywhere. कब तक? इसके अंदर never job करने, so जो पानी कशीर में ऐसा शान से जी और इस तरह की job. मेरा वालों स्वालिया लिहाजा टाइम कम तो प्रोग्राम करें वो स्टार्ट तो गवर्नमेंट दिबो याद ये दावत याद ये चीज़ें साइंटिस्ट आज़ाद रही कि डिपार्टमेंट की नाफा किन दिन तो वाहिनी सिक्किम में याद जान के लिए गवर्नमेंट की बुक पहले वॉइस लाकिस याद जिन साइंटिस्ट हैं डॉक्टर शौकत अहमद डॉक्टर सल्लल्लाहु दावत जो उनके माइंड डायरेक्टर वो यहाँ पे आएंगे और सिक्किम के बारे में बोलेंगे और अपने श्री कलाम से हमारे आइडियाज को नवाजेंगे डॉक्टर शौकत अहमद